are we still in a democracy? Last time I checked, we are in a democracy. This is our money. This is our games. National Games was our pride. We were so proud the National Games is in Goa. This is what is going to happen to us, Goans over here? Then shame on you all. Isn't it? And calling police misuse of authority. Well done. Bloody well done. Misuse of authority. Good, I got police. Very good, it's on camera. See, so many police have come. Great, just amazing. This shows how scared y'all are. And y'all are earning salaries, okay? We are not earning anything. We are fucking studying. So good for y'all. Shame on y'all. पुलिस कशा आमकां अरेस्ट करता पळय आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळपाक सुद्दां दिना ते मेळपाक बी येता एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आनी 6 जाणांक सांगला आमकां जाय आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय पळय कशे 6 जाणांचे पुलीस अरेस्ट करता पळय आमकां जाय गाडीचे चावी घ्या आमच्या भुरग्यांचे पैसे चोरून थायलंड वयता खंय थंय 6 जाणांचे पुलीस आर स्कॅर्ड ऑफ यूथ आणि 450 करोड चोरून ते आता थायलंड वयता एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर थायलंड वयता एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर फुडें कितें फुडें आमी जेन्ना परत पैसे मेळना आमी परतून येतले They detain us also. What we can do now? Now, if a question is asked, we just came to meet the director. Director doesn't want to meet. Director is sent to detain us. What is this? Students are detained. We are what, criminals? Ask these people. Come here. I don't understand. These are ordinary students. Please ask them. Why the police called? Why is lathi charge been
ordered against us. We have literally come. This is our money. We have not come free of cost, or no one has sponsored us. I don't understand this. And I mean, we are 3,000 students, out of which only hardly 20 people have come. This shows how scared students are. And if we students are not coming out forward and putting our concerns ahead, what kind of government is this? Are we still in a democracy? Last time I checked, we are in a democracy. This is our money. This is our games. National Games was our pride. We were so proud the National Games is in Goa. This is what is going to happen to us, Goans over here? Then shame on you all. Isn't it? And calling police misuse of authority. Well done. Bloody well done. Misuse of authority. Good I got police. Very good, it's on camera. See, so many police have come. Great, just amazing. This shows how scared y'all are. And y'all are earning salaries, okay? We are not earning anything. We are fucking studying. So good for y'all. Shame on y'all. सगळ्यात खाले तुवें थंय स्लॅपा बांदता स्लॅपा पडटा आमचे असेंब्लीन आमचे लिडरान सगळे इश्यू घेतले आयज NSUआर आनीक स्कॅम घेवन येला तुजे फुडें आमच्या भुरग्याचे तरी पयशे सोरे बाबा भुरग्याचे पयशे केन्ना दितलो रे तूं तुवें स्लॅपा मारली स्लॅपा पडली आनी गाड्यो घेतला आतां कितें प्रायवेट जेट घेवपाक रावला रे यो मरे हांगा उलय मरे कितके दीस जाले पयशे कोणाचे पयशे मेळोना आतां पर्यंत केन्ना दितले काल आमचे कडेन एक भुरगे येवन बशिल्ले तेजे आवय ना बापूय ना कोण ना तेणें काम करून ते पयशे ते घर सरतले तेजे तेका आतां खावपाक पयशे ना ते लोकां कडेन पयशे घेवन खाता ते कशे करतले कशे जातले जाले मेळटा भितर वचपाक आमी भितर या खूब जाले ना कित्याक पळोवंक जाय 10 जाण वयतात पिसफुली वयतात तुमी सांगले वांगडा या ना 10 जाण वयता डेलिगेशन वयता प्लीज पळय सर तुमी पुलीस ऑफिसर आमी तुमच्या फुड्यान काय करचे ना तुमी वांगडा यात आमचे आमी काय हे करना मॅडमी सर आमी तुमच्या वांगडा म्हणटा आमी एकटे वचना तशें जायना न्हू सर नो यू इशू इज रिगार्डिंग 3,000 स्टुडंट 3,000 youths of Goa who have not got the stipend सर तुमचे प्लीज आमच्या अनएम्प्लॉयड इतलो वाडला कित्याक भियेता एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर कित्याक भियेता आमकां मेळपाक आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय आमी आयज सगळे स्टुडंट्स NSUआय हांगा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरा मेळपाक आयला आमचो मेन इशू म्हटल्यार हेंचे पयशे जे व्हॉलंटियर हेंच्यांनी केल्ले फॉर नॅशनल गेम्स अजून हेंकां दिले ना 4 महिने जाले अजून हेंकां पयशे दिवंक ना तो विचारपाक आमी आयला कित्याक दिनात तुमी आनी ताबडतोब पयशे दिवंक जाय म्हणून आमी डिमांड घेवन हांगा आयला आनी आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर भितर घेना कित्याक घेना ते कोणाक भियेता ती वी आर ऑल स्टुडंट्स वी जस्ट केम हियर फॉर अ पीसफूल मीटिंग विथ हर टू आस्क हर वाय इट इज गेटिंग डिलेड तुम्ही पयले जाल्यार कोट्यांनी पयसो हेंच्यांनी दिले पयशे कोणाक वेंडर्सांक पयशे दिला कोट्यांनी पयसो वेंडर्सांक दिला आनी स्टुडंट्सांक पयशे दिवपाक ते कित्याक फाटीं फुडें चिंतता ते विचारपाक आमी हांगा बसला जेन्ना पर्यंत आमकां एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासर वयचे ना कितले भुरगे भाई आज टोटल 3,000 स्टुडंट्स व्हॉलंटियर्स आहा म्हणजे डिफरंट कॉलेजीचे सो आयज NSUआय गोवा अलॉंग विथ द कमिटीज वी हॅव कम हियर अलॉंग विथ द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ईच कॉलेज कळ्ळें न्हू आतां तुमी पळयलें जाल्यार दीस इज अ रिप्लाय असेंब्लीन आयलेलो असेंब्लीन हांगा कोट्यांनी रुपया हेंच्यांनी खर्च केला 450 crores has been spent. This is said by the sports minister. आम्ही म्हणना आहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा 450 कोटी स्पेंड केला टू ऑर्गनायज नॅशनल गेम्स समज इतलो पयसो खर्च केला जाल्यार हेंकां भुरग्यांक पयशे दिना कित्याक ते एंड ड्यू टू द स्टुडंट्स 3,000 स्टुडंट्स आहा बिकॉज ऑफ दीस व्हॉलंटियर्स जो आयज इव्हेंट घडोवन जाल्लो सक्सेसफूल कित्याक जाला बिकॉज ऑफ दीस स्टुडंट्सांनी दीस रात काम केलेले आहा इन डिफरंट डिपार्टमेंट इन लॉजिस्टिक आसूं इन ट्रान्सपोर्ट आसूं इन स्पोर्ट्स हितून आसूं सो ड्यू टू दीस व्हॉलंटियर्स एक इव्हेंट कंप्लीट जाता सो विदाउट व्हॉलंटियर्स यो इव्हेंट शक्यच नासलो तांकांच ते सायडलायन करता आनी तेंचेच पयशे दिना सो आमी ते विचारपाक आयला एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टराक जेन्ना पर्यंत मेळना तेन्ना पर्यंत आमी वयचे ना हांगासून एका व्हॉलंटियराचो पेमेंट कितको जावना पण एका व्हॉलंटियराचो 500 रुपया पर डे इन एग्रिगेट काडलेल्या एवरेज थोडे 1000 रुपया पूण 500 रुपया पर डे इज मेजॉरिटी टू ऑल द स्टुडंट्स एंड यूथ सगळे जे पास आउट जाल्ले भुरगे ते सुद्दां हांगा येवन काम केलेले कित्याक गोवा हॅज सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड रेट इन द नेशन तो जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा ते स्टायपंडा खातीर काम केलां हांगा 3,000 भुरगे ते भुरगे खंयचे आमदाराचे खंयचे मिनिस्टराचे भुरगे न्हय सादे भुरगे मिडल क्लास फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे गरीब फॅमिलीक बिलोंग करपी भुरगे समज तेंचे कडेन पयशे आसलेले व्हॉलंटियर करचे नासले तो हेंचेच तुमी पयशे खाता सो ते विचारपाक आयला आमी जेन्ना पर्यंत आमी मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा उठचेच ना
तांकां पेमेंट डेट कितें सांगलेली बी पेमेंट डेट सांगलेले 1 वीका मागीर दिता म्हटलेले आफ्टर इव्हेंट कंप्लिशन इव्हेंट नोव्हेंबरान सोंपला नोव्हेंबर 7 तारीख 8 तारीख सोंपला सो इन दॅट नोव्हेंबर मंथ दिता म्हटलेले आतां नोव्हेंबर सोंपलो डिसेंबर सोंपलो जानेवारी सोंपलो आतां फेब्रुवारी सोंपलो 4 म्हयने जाला 4 म्हयने सो जेन्ना पर्यंत आमी मेळना एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर तेन्ना पर्यंत वयचे ना आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय तांकां सांगून जातो आमी सगळे येता भितर येवचे ना आमी आसात कमी जाण सो तांकां सांग पिसफूल वयता येता हय तशें जायना आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय 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 लॉक केला आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां जाय 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 आमकां जाय आमकां जाय आमचे पयशे आमकां हे लायला ते लायला कित्याक काडला एक्सपेंडिचर दाखोवपाक की बाबा आपल्या भुरग्याक हे काम केलें आपल्या इतले पयशे दिले म्हणून दाखोवपाक आतां जेन्ना पयशे मागपाक आयलो तेन्ना कित्याक दिना कित्याक भितर येवपाक दिना कित्याक केलो केला हा इतले दीस ना आमी एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरान उलयतले आमी डायरेक्ट डायरेक्टर सांगता 112 करोड मोड दिवपा खातीर तुमचे पयशे आसले पयशे ना म्हणून उरलेच ना म्हणल्यार व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दिता तुमी आनी भुरग्याचे पयशे दिना मागीर प्रॉमिस कित्याक केलें तर 15 दिसांक दिता 20 दिसांक दिता प्रॉमिस कित्याक केलें तर हांव जस्ट तुमकां विचारपाक येयलें Madam, that is what we are saying. We are ready to go. Peacefully. We want media with us. Best वचपान आमी peacefully वता. But तुम्ही म्हणता ऑडिट जाता वेळेस आमकां तुका धाडपा खातीर तूं आर्ग्युमेंट करता रे आमी आर्ग्यू करना शांत office you are not see you are not allowing to work so all this time I was quite like now it's disturbing us working arrangement working I mean disturb us for 4 months staff so you cannot disturb like this म्हणून हांव तुजे कडेन उलोवपा आयलो जाल्यार तूं सगळे तुमी उलयतात सगळे कोण उलयना एकटोच भितर वतलो किंवा 4 जाण तुमचे भितर वतले कंप्लीट करून मॅडम You say yes or no. 4 जाण तुमी भितर वतले आनी सारकें उलयतले तुमी त्या दारां डोळावन हें करून उलोवचें न्ही आता मॅडमीन सांगला की 10 जाणांक कितें धाडटा हांव 4 जाणांक सांगता मॅडम 10 म्हणटा हांव 4 जाण ती डायरेक्टर म्हणटा 10 जाणां मिडिया म्हाका सांग मिडिया मिडिया जाय आमकां मिडिया मुखार वयतले आमी विदाउट मिडिया केलें तें कित्याक भुरग्यांनी पर्सनली मेळ्ळा ऐक सर 5 जाण वयता 4-5 जाण 1 मिनिट 4 जाण विथ मिडिया वयता मीडिया जाय मागीर हांव पळयता मिडिया 4 जाण वचपाक रेडी विथ मिडिया वयता तुमी वयता 4 जाण ना विथ मिडिया ना विथ मिडिया जाय आमकां कित्याक तांकां रायट ना सर वायट ते कितले कित्याक भेला मिडिया एक्सिडेंट डायरेक्ट कित्याक भेला आमी गोंयचे स्टुडंट्साचे प्रश्न घेवन आयला तांकां सांगून डायरेक्ट मोबायल ना तुमचे मोबायल ना मोबायल तुम्ही काडा व्हरताले म्हाका तूं काडना आमकां मिडियाच जाय एकट्या 2 जाण धाडूंक जाय तुमी चूज करात खंयचो जाय तो मिडिया 2 जाण चूज करात हय तुमी उलयात मॅडम म्हणून ताका 4 जाय पुढे पुढे ते बरं सर आम्ही 4-5 जण मीडिया नाल्यार वयचे ना
ते 10 म्हणटले मरे. हय 10 म्हणटले मरे. पडला मातशें पडला पडला राव फोर्सून पडला पडला. तो रायट एक मिनट रावले मिडियाचो रायट कवर करपा खातीर की ऑफिसर कित्याक आमकां अलाव करना ते तुमी सुद्दां हांगा प्रोटेस्ट करूंक जाय की तुमकां भितर घेना ते तुमचो अधिकार कवर करपा खातीर ते कित्याक भियेता मिडिया की तुमी ते खातले तर विदावट मिडिया आमी वचतात ना कितें करात मिडियाक धाडात जाल्यार मेळटा पळय ते पयलीं म्हणटाले 10 लाख धाडटा आतां तूं म्हणटा 4 तेय मान्य करता तुमी मिडिया नाका म्हणटा सगळेच मान्य करूच अशें जायना न्हू सर. आमकां जाय आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे पैसे आमकां जाय. समज तुम्ही मिडिया ते धाडना आमी हांगा तूं उलचेत ना थोडे भुरगे थंय बसतले थोडे भुरगे हांगा बसतले ताका भायर येवपाक दिवचे ना सिंपल सिंपल. हांव थंय बसता. एक मिनट हांव सेक्रेटरी करता तुमी कितें करता तुमकां थंय बसयता फ्यू पीपल गो दॅट सीट देर फ्यू पीपल सीट ओके सगळे बसा प्लीज मातशें कोऑर्डिनेट करा.